Do you know that Malaysia was the first country in the world to issue a biometric chip Wow. passport? Not the US, Biometric passport, ya. not Europe, but Malaysia. Back in 1998, Malaysia embedded biometric data into passports 98. before global standards even existed. For Yeah, patients yeah, from yeah. Indonesia, the Middle East, and Bangladesh who need oncology treatment, IVF, or cardiac surgery, these aren't small inconveniences. Ya, There are reasons kalau hospital Malaysia memang top lah, memang nomor satu pelayanannya juga dan Muslim friendly ya guys ya. Jadi kalau orang-orang Muslim pastilah pilihnya di Malaysia ya, karena pelayanan hospitalnya Malaysia kuasa besar halal juga dunia. halal di dunia. Malaysia telah diiktirafkan sebagai halal nombor 1 oleh Global Halal Index. Tetap Kita lihat grafiknya. Global Halal Nah ini Malaysia indeks skornya paling tinggi ya. Di bawahnya Saudi Arabia, bawahnya lagi Indonesia, bawahnya lagi UAE. Wah, mengalahkan negara-negara Arab semua ini guys. Malaysia nomor 1. Malaysia just shocked Malaysia the world. robot champion. Our students went to Taiwan for the World Robot Games and came home with over 80 medals. Wow. The World Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Indoriek TV. Indoriek TV. Oke teman-teman semua, kembali lagi di Indoriek TV dan masih bersama saya Abang Anton. Hari ini kita masih akan melanjutkan melihat video-video yang menarik tentunya dari Malaysia ya guys ya. Dan hari ini kita bakal lihat video-video tentang hal-hal atau benda-benda yang dibuat pertama kali oleh Malaysia, atau benda-benda yang hanya ada di Malaysia, ataupun benda-benda juga yang Malaysia paling unggul ya guys ya, paling terdepan. Nah, apakah hal-hal tersebut? Mari kita lihat video ini satu persatu. Yuk. Indoriek. Did you know that Malaysia was the first country in the world to issue a biometric chip Wow. passport? Not the US, Biometric passport, ya. not Europe, but Malaysia. Back in 1998, Malaysia embedded biometric data into passports 98. before global standards even existed. Most countries were still using the paper passport with printed photos. And we did this because Malaysia had a real problem. There was rising cross-border travel, identity fraud, and immigration systems that couldn't scale. So instead of waiting for international rules, Malaysia just created the solution. Today, Malaysia has a new passport. It uses a polycarbonate data page, and your photo and details are laser engraved into plastic. So you can't peel it, replace it, or tamper with it. The chip now is fully encrypted and is digitally signed and can be verified instantly at automated borders worldwide. Our passports are now built for global trust. Malaysia's first biometric passport proves that we could lead, but our current passport proves something quieter, that we know when innovation ends and when reliability begins. Did you know Wah, that Malaysia... keren ya. Negara yang mengeluarkan biometric pasport pertama di dunia guys, bukan Europe, bukan US. Wah, Malaysia guys, mantap betul. Malaysia, the country of engineering, traders, healthcare. 98 adalah era Tun Mahathir. Ini usaha untuk menghalang outsiders masuk dan mendapat citizenship mudah-mudah seperti sekarang. Oh gitu ya. Wah, itu luar biasa itu guys ya. Biometric pasport pertama di dunia. Wih, keren, aku baru tahu tuh guys. Menjadi panutan negara-negara lainnya itu. 10 hal yang buat Malaysia jadi tempat pertama di dunia. Balai bomba kat Malaysia ni balai bomba yang tertinggi kat dunia. Pejabat bomba tak? Aku rasa lah Cik, jadi kalau korang orang Malaysia coba korang komen dekat bawah. Lokasi tumbuhan paya bakau terbanyak di dunia. Terowongan lebuh raya dwi-fungsi pertama di dunia. Lebuh raya tu kalau misalnya kat Indonesia Jalan jalan tol, tol. ya. Dokumentasi haiwan pertama di dunia direkam di Sabah, Malaysia. Tabung haji lancar kad debit Mastercard tu bukan perbankan pertama di dunia. Negara pertama di dunia yang menggunakan paspor biometrik. Nah, Makan itu Mary dia. Brown sebagai fast food halal terbesar di dunia. Sabah Malaysia tu menjadi tempat perlindungan orang hutan pertama di dunia. KLIA Wih, jadi bandara pertama di dunia yang mempunyai hutan. Bukit Bendera di Pulau Pinang itu tercatat sebagai terowongan paling curam di dunia. Pulau Batam Pulau Batam Indonesia. pada Singapura Malaysia. Oh, Selat Singapura beda. Selat tersibuk di dunia sejak zaman Hang Tuah. 10 hal yang buat Malaysia. Wah, itu keren-keren itu. Ada lagi, Myvi buat backflip 3 kali pertama di dunia. Serius guys. Balai bomba mana yang tertinggi tuh? Gunung Kinabalu untuk geng-geng hiking. Oh, jangankan balai bomba tertinggi, malah ada ladang Arnab tertinggi pun ada di Sabah, Kundasang, Gunung Kinabalu. Wah, itu tadi fakta-fakta menarik banget ya. Itu pertama kali di dunia. Semuanya pertama. Semuanya dari Malaysia ya. Perlindungan orang hutan juga pertama ya, dari Malaysia. Luar biasa. Dan KLIA tadi airport pertama yang dalamnya ada hutan. Wah, luar biasa ya.
Malaysia negara pertama di dunia yang membangunkan Islamic REIT. Bukannya Arab Saudi, bukannya UAE, tapi kita Malaysia. Dan korang sebagai Islamic REIT. Muslim Malaysia mesti tak tahu benda ni dan korang memang rugi. Jom dah share 5 iREIT yang patuh syariah yang korang semua wajib tahu. So yang pertama sekali adalah KLCC REIT. KLCC REIT ini memegang Petronas Twin Tower, Suria KLCC Mall dan juga Menara Elzon Mobil. Paket cap dia pula around dalam 16 bilion ringgit dan dividen yield dia lebih kurang 5%. Dan dia ni jugalah staple REIT patuh syariah yang pertama di Malaysia. Basically iREIT yang paling premium lah yang Syariah kita ada. And then ya? yang kedua adalah Exist REIT. Ini the lain Syariah itu jadi gimana itu, tanpa riba gitu ya? Tanpa, gimana dia menghitungnya itu? sebab dia bukannya mall ataupun hotel. Dia fokus kepada industrial, warehouse, ada kilang, ada logistic center. Dan tenant dia semua adalah nama-nama besar seperti DHL, Panasonic dan juga Nestle. And di serata Malaysia mereka ada 69 properties. Nak sekarang ini e-commerce seperti Shopee, Lazada dan juga manufacturing semakin boom dalam Malaysia. So REIT yang fokus kepada sektor ini memang tengah right lah on trend tersebut. And next, yang ketiga adalah Al-Aqar Healthcare REIT. Yang ni dia special sebab dia adalah iREIT pertama yang listed lah dekat dunia pada tahun 2006. Dan portfolio dia, mereka memiliki 17 hospital KPJ, wellness center, college, ada aged care facility dekat Australia sana. Dan dividend yield mereka pun cantik dalam 5.5%. Dan kalau korang nak tahu, sektor kesihatan ni adalah defensive sector sebab manusia ataupun orang tetap kenalah pergi ke hospital, tak kisah ekonomi naik ataupun turun. So itulah dia defensive sector. And then yang keempat adalah Al-Salam REIT. Yang ini dia lebih diversified. Ada Komta, ada JPCC, Maidin, Hypermarket dan outlets KFC dan juga Pizza Hut di seluruh Malaysia. Jadi REIT ini dia mix di antara retail, office dan juga F&B. So spread dia memang luas. Dan yang kelima adalah Amer REIT. Ini adalah antara yang paling barulah di antara semua tadi. Dan dia ni adalah first pure industrial Islamic REIT dekat Bursa. 34 properties dekat Johor. Dan yang best, semua fully tenant, satu pun tak kosong. Okay, so kenapa iREIT ini the best untuk kita sebagai Muslim investor? Yang pertama, semua tenant wajib menjalankan bisnes yang halal sahaja. Dan yang kedua, financing pun kena guna Islamic facility. Kalau ada ambil insurans pun kena pakai yang takaful. Dan yang ketiga, income daripada aktiviti tak patuh syariah wajib kekal bawah 20%. Dan yang keempat, sama macam REIT biasa, mereka wajib distribute at least 90% daripada taxable income mereka sebagai dividend kepada investor. So korang punya passive income itu adalah yang versi patuh syariah. Dan kesemua 5 iREIT ini sebenarnya korang boleh beli terus tahu dekat Bursa Malaysia. Dan untuk Daud personally menggunakan Rakuten Trade. Korang boleh daftar Rakuten guna link di profile Daud. And so korang daftar, pastikan korang masuk. Mantap ini informasinya Bang Daud ya. Pertama yang REIT di Malaysia tu yang iREIT Islamic REIT ya. Jadi syariah itu. Aku baru tahu juga itu. Ada yang syariah kayak gitu. Mantap itu. Kalau kalian suka beli REIT, lihat ini konten-kontennya keren nih. Malaysia just became the world's leading destination for Muslim patients who need complex medical care. And most people haven't noticed. Getting major surgery as a Muslim patient in a Western hospital means navigating porcine-derived medications, non-halal food during recovery, no prayer facilities, and staff who don't understand your religious requirements. For patients from Indonesia, the Middle East, and Bangladesh who need oncology treatment, IVF, or cardiac surgery, these aren't small inconveniences. Ya, kalau hospital Malaysia memang top lah, memang nomor 1 pelayanannya juga dan Muslim friendly ya guys ya. Jadi kalau orang-orang Muslim pastilah pilihnya di Malaysia ya, karena pelayanan hospitalnya bagus dibandingkan ke ini ya, dibandingkan ke negara-negara Eropa kan kadang-kadang nggak ada tempat prayer room atau mereka nggak friendly lah, nggak Muslim friendly lah. Makanannya juga, terus bahan-bahan yang digunakan juga kan biasanya untuk operation surgery itu kan ada material-material yang memakai non halal gitu ya. Delay or avoid treatment entirely. Malaysia solved this. Under the Halal Industry Master Plan 2030, Malaysian hospitals operate with porcine-free and gelatin-free medications, Sharia-compliant clinical processes, Kilo-marked beds, halal-certified food and pharmaceuticals, and multilingual Muslim staff across 80 MHTC-accredited facilities nationwide. A Muslim patient from Riyadh or Jakarta can come to Kuala Lumpur for IVF treatment, recover in a halal-certified hospital suite, eat halal meals prepared by hospital kitchens, pray in dedicated facilities on the ward, and return home having received world-class care without compromising a single religious requirement. No other country at Malaysia's level of medical sophistication offers this complete a package for Muslim patients. Mantap. That's not a niche market. There are 1.8 billion Muslims on Earth. Malaysia just built the infrastructure to serve them.
Follow Mantap. SEA Media, Malaysia's #1 business page. Keren ya Malaysia ya, mantap. Malaysia is also one of the leading in the halal tourism. Ya betul, mantap betul guys. Kalau hospital Malaysia memang aku akui. Aku kemarin juga pernah reaction kan tentang hospital Malaysia, memang keren banget. Memang hospital Malaysia nggak Indonesia kalah jauh guys. Malaysia ranks 1 in what? Shocking global ranking that will blow your mind. World second tallest building, Merdeka ya, betul. Setelah Burj ya. World number 1 tallest twin building, Petronas ya. Wah ya betul. World number 4 with the most skyscrapers. Nomor satunya siapa? Dubai mungkin ya. Mungkin Dubai atau apa, US mungkin. Apa Jepang? World number 1 largest hotel. Wah, First World Hotel. Aku pernah kesini yang berhantu ya guys ya. Pernah ke situ aku. World second biggest shopping mall, IOI City Mall. Wah, IOI world second ya. Nomor 2 terbesar di dunia ternyata ya. Wah, keren. Belum pernah aku masuk IOI ini. World's third largest airport by land area. Oh, ketiga terbesar di dunia dari ininya ya, areanya ya. KLIA. World number 1 largest roundabout, Putrajaya Roundabout. Oh ya, ini yang putaran Putrajaya tuh ya, yang melingkar ini. Paling besar di dunia nih. World number 1 tallest airport control tower. Paling tinggi di dunia ini ya. World number 1 largest and religious dome and world number 1 tallest group of minarets, Sultan Salahuddin Abdul Aziz Mosque. Baru tahu aku nih. Ini Masjid Biru ya. World number 1 tallest golden Hindu statue, Batu Caves. Wah ya, ini tinggi banget memang. Shiva ini ya. Aku pernah juga foto di sana. World number 1 tallest bronze statue of Goddess of Mercy, Guanyin. Ini di mana ini? Ini di Genting ini kayaknya ya. Kayaknya di Genting ya guys ya. World number 1 largest botanical garden, National Botanical Garden Shah Alam. Ini belum pernah ke sini. Wah, keren juga ya. World number 1 steepest cable car, world longest freestanding cantilever, glass sky dash, freestanding skywalk with glass bottom, longest curve suspension bridge, Langkawi. Wah, ini keren ini. Aku pengen juga ini ke Langkawi nih, yang ada jembatan gantung itu ya, jembatan gantung yang terpanjang itu ya. Nah ini ya, pengen aku kesana. Wah, keren. Di Langkawi juga itu cable car-nya ya, panjang itu ya. World number 1 longest LRT line, LRT Kelana Jaya Line. Wah, terpanjang di dunia nih. World number 1 low cost carrier mega hub. Di KLIA ya. Nah, ini kayaknya aku pernah masuk sini. World number 1 the longest multi-purpose underground tunnel in the world, Smart Tunnel Malaysia, yang bisa meredam banjir itu kan. Pernah aku masuk situ. Wah, keren ya. Keren guys. World number 1 semua tadi, mantap. Keren Malaysia. Patut berbangga lah rakyat Malaysia. Punya benda-benda yang kayak gitu ya. Yang nomor 1 di dunia semua itu tadi. Keren. Selamat datang. Malaysia kuasa besar halal dunia. Halal di dunia. Malaysia telah diiktirafkan sebagai halal nombor 1 oleh Global Halal Index. Kita lihat grafiknya. Nah ini, Malaysia indeks skornya paling tinggi ya. Di bawahnya Saudi Arabia, bawahnya lagi Indonesia, bawahnya lagi UAE. Wah, mengalahkan negara-negara Arab semua ini guys. Malaysia nomor 1. Indeks. Pada tahun 2023, Malaysia mengekspor barangan halal sebanyak 54 bilion ke seluruh dunia.
dan angka ini dijangka mencapai 70 bilion pada tahun 2025. Sila Halal ekspor, jaki badan halal di Malaysia yang bertungkus-lumus untuk meluluskan bukan saja kilang pemakanan, kilang shampoo, kilang sabun, kilang kosmetik, Halal, kilang logistik, kapal terbang dan sebagainya. Banyak yang tidak tahu bahawa di Malaysia semua import daging lembu, ayam, kambing mesti diisytiharkan halal oleh badan-badan yang ditentukan oleh JAKIM. Tak kira Cina ke, Melayu, India ke, Kadazan, semua boleh makan makanan atau mengguna barangan yang diisytiharkan halal oleh JAKIM tanpa was-was. Selamat datang ke Malaysia. Iya, halal di Malaysia tuh paling baik itu di dunia itu ya. Betul itu. Memang Indonesia kalah dengan halalnya Malaysia. Sertifikat halalnya Malaysia mantap. Mengalahkan negara-negara Arab tadi. Saudi aja kalah. Malaysia just shocked Malaysia the robot world. champion. Our students went to Taiwan for the World Robot Games and came home with over 80 medals. Whoa. The World Robot Games is not a small competition. Schools from all over the world bring their best young Robot engineers, coders, and builders. But this year, Malaysian students didn't just join, they dominated. So how did our nation's students outperform countries betul. with bigger budgets and bigger teams? Because these students aren't just good at robots. They spent months building, testing, breaking, fixing, late nights, tight deadlines, and pure grit. They went in as underdogs and ended up topping categories from innovation to engineering to coding. When the final results dropped, Malaysia walked away with more than 80 medals, gold, silver, bronze, across robotics challenges, and the Malaysian flag stood higher than anyone expected. Malaysia just robot, teknologinya luar biasa sudah ya, sudah maju. Ini anak-anak student loh guys bikin robot. 80 medal lebih dapat robot championship world ini ya, dunia ini gila keren. Malaysia kekal ekonomi Islam nomor 1 di dunia meninggalkan Arab Saudi dan Indonesia. Waduh, Malaysia kekal ekonomi Islam nomor 1 dunia meninggalkan Arab Saudi, Indonesia. Malaysia terus mengekalkan kedudukan di tangga pertama sebagai negara dengan ekonomi Islam paling kukuh di dunia bagi tahun 2025. Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economic SGIE Report 2024-2025. Wow. Ekonomi Islam ya, nomor 1 dunia, tertinggi di dunia, mengalahkan Arab Saudi dan Indonesia. Keren, mantap. Malaysia invented something. Malaysia created the world halal standards. Now it's worth trillions. Wah, worth $7 trillion. I'm not your anybody. So back in 1974, Malaysia did something no other country had done before. We created the world's first government halal certification. Sertifikat halal pertama ya dari Malaysia ternyata. Before anyone else, before Indonesia, before Saudi Arabia, Malaysia was first. And today that certification run by JAKIM is recognized in over 40 countries. There are more than 8,000 halal certified companies in Malaysia right now. And it's like Malaysia wrote the rule book and the world followed. And here's what blew my mind. Nestle, the biggest food company in the world, chose Malaysia as their global halal center of excellence. They make over 500 halal products right here. Even the world's largest Milo factory, it's in Negeri Sembilan. The global halal market right now is worth over $3 trillion. By 2034, it's expected to hit 7 trillion. That's not million, not billion, but trillion. Malaysia is sitting right on the center of it. Malaysia's own halal industry is projected to reach over 500 billion by 2030. That's going to be 11% of our entire GDP and create over 700,000 jobs. So the next time you see this halal logo on your Milo, your Maggi, your KitKat, remember that little small logo is part of $1 trillion system, and Malaysia built it. Send this to a friend who thinks halal is just about food. Show them it's actually one of the Malaysians' biggest money-making advantages. And lastly, remember the trend is a friend. See you in the next one. Bye. Malaysia invent. Ternyata dari 1974 kalau tak silap tadi ya, Malaysia sudah buat sertifikat halal kayak gitu, baru diikuti oleh Saudi, Indonesia gitu ya. Wah, keren banget ya. Mantap, sekarang nilainya triliunan dolar. Wih, luar biasa Malaysia. You know Malaysia is at the top 19 data center. Malaysia top
20. The top 19 Oh, data top center 19. in the world, but there are not many people talking about this. What really means about this? Data Data center. center are a backbone of AI, cloud, cryptos, and everything. Yeah. And Malaysia are climbing fast. Why is it? The first thing because of Malaysia electricity is so much cheaper. At the same time, with the Southeast Asia locations, and I would say because of our languages, we speak English, we speak Chinese, we speak Malay, we speak almost Yeah. everything. And last one, we are really strong in digital money. That's a different thing. And here is where people don't understand is when infra grows up, the opportunity comes in and opportunity grows. More servers, more AI, more cloud, and more user, and more GDP. The smart money watches infrastructure before anyone else, which means that people are going to start flowing into Malaysia. One of the reasons is because most of the tech companies from Singapore are flowing in because that is too expensive. Most people wait for trend to go viral, but smart people watches where the data center are built and they are going into the country itself. And trust me, this is just a beginning. Data Malaysia is center the cuy. Top 19 globally data center ya. Gede banget berarti ya top 19 itu. Wah, makin maju Malaysia. Keren, mantap Malaysia. Patut berbangga lah Malaysia ini. Rakyat-rakyat Malaysia ini ya. Did you know one of the world's most profitable oil companies was built entirely from scratch by a developing Petronas. nation? That company is Petronas. Wow. Established in 1974 by the Malaysian government, Petronas was created to manage and develop the country's oil and gas resources. At the time, Malaysia had no deep industry expertise, no global assets, and limited infrastructure. So instead of selling rights to foreign companies, Petronas took a different path and formed joint ventures to learn the business. It reinvested profits into building its own rigs, refineries, and supply chain. And over time, it took control of its operations, from exploration to distribution. Today, Petronas operates in over 50 countries. It funds national development, education, and infrastructure. And it's a case study into how state-owned companies can succeed through strategy, not speed. Scale isn't about growing fast. It's Keren, about keren. growing with control, Petronas, learning ya. at each stage, and building an ecosystem that lasts. But did you know one of the world's most profitable oil companies was built entirely from scratch by a developing nation? That company is Petronas. Oke, berarti memang kayaknya yang paling kaya itu perusahaan paling kaya dari Malaysia itu Petronas ya guys ya. Coba kalian komentar guys, yang paling kaya, yang paling banyak duitnya itu kayaknya Petronas ya, perusahaan di Malaysia itu ya. Oke, itu dia tadi kita sudah lihat beberapa video tentang Malaysia yang mendapatkan tempat-tempat pertama di dunia ya. Wah, mantap-mantap. Tadi banyak banget sudah kita lihat world number 1, world number 2, world number 3 ya. Malaysia berada di puncak. Semoga terus berjaya dan sukses lah untuk rakyat-rakyat Malaysia dan negara Malaysia ya. Semoga semakin maju jaya. Mantap. So, itu aja untuk video kali ini, cukup sampai di sini aja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga untuk orang-orang baik yang sudah support dan donasi channel ini melalui QR code di video ini. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe dulu, jangan lupa juga di like, di share, dibagikan video ini ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian juga boleh. Mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata dan salah-salah ucap. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.